ni bisingo Indian Constitution ni bising khopsak je Tiprasarani mantai je constitutional solution ba greater Tipraland Article 2 and 3 আপনি bisingo je जों जे सानै दंमानि हास्थायाव गोबां हुरुम दुरुम गै दंमानि abo Article 2 and 3 ni bisingo bo perani besok nambaro a dabino जों सानखाय सिनि Tiprasarok ni bagai hamkrai ngai mano amhai bo article number abo जों implement खायके सिनि hamkrai फायनाय ऐसा बेलाय हामबाय जानानै निउस इंखाय कफिन जेरै तंफ्ला खायफ्ला सिनि बिसिङाव केव मगजा केव तखनजा केव मोनैजाक आंखायथ' मंनाव दबो बिसिनु गया तंथनाव किसनु गया बिसि बर समा तंगो yang kalaikay waki toki yang kalaikay pungki siki yang la halang halang cari kokna rong katike agi cari prong hai tabuk baksa baksa angnuka sini borok BJP phaiko nei bo tongthoi bagrong bagron tongayo angkha ro ma hanta mo ba kasai ko boi agi mufuk bai ingkone karang kathoma hai khulok ni karang kathoma hai asuk singjagule borole tongthojana to anma kolota ko ngai jara omo hari ka ngai ka ko nor borobo ekdam wana jawfa o sar boro tong sena buri ro ka bagla yang abo ka henu mani borobo ka semalia khoya da abasi da semia khoya da ka borobo sung bor tong sena chin la ka sang ka mai thang sena abon no gwa ngana kha mu buti da sun tik kereng ro bai class kha jagai ba kaisa 5 বছর পর হর হামেশা জিন্দেগি ডেমোক্রেসি বারনি সংবিধান মোতাবেক বিশ্ববাং কাইনা কাहा সংমারি ফাইনাই आरो बाहे कमाना हिना तिरो बाहे बर तंग लाइसिना हिनरो पन का तालेम आबन मा ngana jakpa आबन बांकु न लासिमा सिंसा मा बुया वासवाना jaksu tamga abo bos boli dar ba class khaji तिरो ba kapkha gai tawo je singjang mani ko ga to saha sarol agi ro bangsaga agi Tipraland sanai IPF tiro botam kaino sab samay no cycle ni saka kaini nang umana 23 saso angbong no sabai saka जे इंडियन टेरिटरी बिसिंगो पार्लियामेंट ऑफ जे बिल तुजा माखा आर्टिकल 3 से तो हुंकाय रमजी ताउ सिक्किम न तो फिगाबले नर और सिक्किम तो फेब्रन सराय सिक्किम जखन तो बरफरो सिक्किम टू बी एसोसिएट विथ यूनियन हफरो आबो जे 36 amendment एक्ट 1975 सेक्शन 5 विदिन ब्रैकेट ए विथ इफेक्ट फ्रॉम 26/4/1975 afro o article 2 pakai bunyi rasta tawro nikon kota Nepal Indian bare boro finance kai o article 2 by bill 2 by boro associate kai benono abno associate humble mane ko boro bekai hai hape kata ko kai article 3 kai tabuk je Tripura ni greater Tipraland fa separate ba santokha o maka article 3 specific যখন নং drafting খাইপ্রো যে কোনো বড় রক মানানি বা সান থাকা जों बहा बहा बा मासाबले बाबान आरां पासरे गेरे तानि वगेरा अंका आनि कैसा स्लीपर पायान तका अंकाय बाफ्रुका ओ पासो सुगु बस स्लीपर ना बस 305 साइसो का पकेट फरा गाड़ी बार नांगाय ठीक आसे क्लान हानि अंकाय नों स्पेसिफिक नि इंग्लिश काय कक्ट मते को सराय मा सानाय अंकाय ताबु बरम गनांसिन कक्टिनि जे एंकर नों साकानो जे constitutional solution ni kaisa kok te kaisa so article greater Tipraland ba Tipraland aba kento different goto kento pathoko babo constitutional solution maka so many ways to ron tabuk edisi rijaka abo constitutional solution mane kogro ba engke bangla kai সাংবিধানিক ভাবে সমাধান solution engke article 3 ba 3 ni samakai sarai kok ano je khepana kaisa area tui compact kaisa language sanat manangka kaisa dormia biktik pangka ba kaisa ekta nini communication area ka hamgui pangka kaisa যেমন ও Andhra Pradesh song Telangana sanai thanai ma hai gairone tabo amai compact area tui ka osano gaisung Tripura wa tabo je greater Tipraland phangtun Tipraland sanai to phangtun abo সংবিধান ba angkono dino abo অবৈধ kunni seko even angabo saitongo tabo kebo jodi no belbari kaisa block ni bini to geographical area tongle a area wa busu population tui no kaisa binarok manela block ni bidunga kaisa map tonai boundary busu nang abono phano greater
ba belbari separate state sanpana nono kebo India ni kuno administrator nono obboidani maya je to article 3 to ga tabu je grato Tripuraland sanman ba separate state sanman kai within the Indian territory sanman kai 3 aratam se tom kong pura dikhna di abani kogya baksa karan ona mane ang logically lawfully sagang kai ani ব্যক্তিগত no kai jama bordamani ani dharmiyo metaran tu jotha kisu sabu nijini khigrole mumana ya bokha tang na ya ani siming khigro khimana aske ma phunglai to anu kable koto sikito koto engineer koto kisu prokoro ani ang borno kono jolia tagbo kaisa mang jolia tang jolia ba kaisa nu khongo big basa pon to bola ye baksa hospital kai thangle ai pan tai sinu khongle basa put khai ka ham ma thangai be ga ta ko ko sana ba ka hama sanai nang buji ang to manno ang khaine kisu kore nini be porno kan ang bujo phani sai to ngan abo bujana nai ka ta semiya engka ang tabuk tam chaka ba grata Tripuraland ni age waire we so tamungai memorandum pon tini sijra khiklai jeggi anga bung sable nang kaisa memorandum san hai tamni bagai nang memorandum application ma khaka राष्ट्रपति no kan main nang jotin jekono constitutional head ga kai presidency president soi da ka bilbonya president jekono kiso jari khaya ka abo aini porento ingya bo jadino o jamon sil kaisa rang ma hai o stam sil no kono samongkre kan to jekono phon nang naine je officer ka sil thakwe ma bolai ble kan tak sanai ma kai formation of new state alteration of areas boundaries or names of the existing state aro kok bokro setung orosung kok ore tam saka formation mane sanamani kaisa katal rajya alteration man damani area damani ba komani boundaries bini boundary khlai name of the existing state bo state ni hoje bokal na kya nengaro ma sanai je present Tripura state tama hoite sing muti area tei kaisa bini area demarcation map taps nambui abo khlai neng tamni bagai sing momer na maklai kya neng abaro kaisa ko mak samai prostab tangi propose kata eri sida prostab to mano brobo bill sama ya Tripura government bill sama ya karam tangi hekai bill sama ka 380 artikel abono proyog khana kai ekmatra parliament sabo engka artikel na tini Tripura ni assembly maya karam binara to artikel krible Tripura ni je artikel busta engka sing semano je o je engka directive principle state policy bina artikel a area 51 jora কবি যাচ্ছে 35 হইতে 51 জোড়া আর জায়গা সেই ডাইরেক্টিভ 36 হইতে 51 জোড়া আবশ্যক সিস্টেম এক্সারসাইজ খাইমানো গাছিনি ত্রিপুরাও হংকাই আ এক্সারসাইজ খাইপ্রনো রংখা আং সাইতে মানে কাই সুনো যে রাজ্যর চালনা বাগৈ যেহেতু ইউনিয়ন কাইসা টেরিটরি ইউনিয়ন হংকা এডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম গাবনো আফ্রিকা রংখা গাবনো বাগানো অবনো বারবার সানাই মেচিম বড় বুঝাকো গাই তাবুক সেপারেট স্টেট আবো কলাইনো থিংটং কবি সরি tabang sakawa bazar thangka tini wahan sepai tena masuk taman kobi wahan mari ke fatpai maka o separate sama abo buku wale jino mana jino abang abono sung emotional bo sapsalayo engkai tabe asuk ijia tini BJP ni policy borok sai tongo ha rajya bang ma bai dabla bang yable Amit Shah kong sabo eje sini home minister তাইছে বড় মনা নরেন্দ্র মোদি প্রাইম মিনিস্টার বসো নং কোন হান্দ্রেড বা কেন্দ্র বন সং সালমান রেখা বড় মনা মাস মাস সানাই হেরবা আং আবো সাকাই না আং বিজেপি না হান্দ্রেড কম কবিয়া কা আং তা সানাই মাকাই অরস রাইছে তাম সেতংবা পার্লামেন্ট মে বি বাই ল পার্লামেন্ট ro বাই অর পার্লামেন্ট রাইছে সেতং ro পার্লামেন্ট মে বাই ল form a new state by separation of territory ingkate kalbe srai ha angoma motamuti kok borok bai khainan bagai proses wansugui tongo karon sim borok buji gathon full khaimi apon anrato part 1 part 2 part 3 part 4 jara apon asu pore khana sim borok saimanai je territory saimanai karon pore nagarik sapoti ke angman bhai ke sab saw nagarik man ga 3 ka usung tuk saka besari fundamental right ga 4 ka dai ko 4 ka sing mon ko kha bisari kai a part 4 jara por kan kaino directive principle state policy ro kaham kai kaino motamuti je kono leader phano masang drop khai kok no deliberation ma tiko tini english ke amo kurung phana thangai ma parliament nang book fulir tangna angkai kicha ain we book tutos tangna nang wai sari angkai la nang afrani ni narendra modi homong modi je sam mudi ba attention mangnai
ini kayak nengar sangat tutung terang sadar kan huip jari kan baiki ketua parliament aja sedih ini kue yang sana makai orang maju for a new state separation of territory from by any state or by uniting two or more states tabur ni tab Assam ni agi tongmani Manipur agi kau tongmani ije Mizoram tongmani Arunachal Pradesh tongmani Nagaland tongmani Assam Andhra kacin Tripura po 19 engkau ni pada 54 Tripura po Assam by annexation kaya ni mani apa cim baru kaliya andolon kaya engkai apa yang saka engkai orang ni ewaso biwang kasih increase the area of any state increase any area engkai tabuk sung edisi ni jakon mani thang engkai automatic na girata sabdari apa no automatic na o bios ya tengok 3 ni biwa subsequent bios increase the area of any state siwo tengok diminish the area of any state diminish makai nentara tabu once area sing edisi area bebak tomani chini apa khopite bunisi mana abtawan subi যখন নিউ স্টেট ফরমেশন কাকা যে মেজরিটি এরিয়া আফরু ডেলিমিটেশন কমিশন নাই কমিশন কাকা বড় কমিশন জায়গা হিয়ারিং খাইনাই হিয়ারিং খেলিব যত দিগিনা অঙ্কর ফাইনাই বব গাওসবা বব ভিলেজ কমিটি ওয়ানস কম্পে এরিয়া 50% লাইজাক গা বড় আফরু আউট গিমানো আবনো নো অবখাই ক ডিমিনিশ দ্য এরিয়া অফ এনি স্টেট ওকে এডিসিও বাহিনো বাউন্ডারি আব বড় গুমানো হেকা ফারে সি দিও থাং অল্টার দ্য বাউন্ডারি সো এনি স্টেট অল্টার মাকে তাম কা তে হাবি মাজা tahu sini jalan di sakai edisi 200 rupiah kuno jaga apa tahu bukan bara area kapang 50% kena exit no namai buda budi bung pia sarbengu engkaro jotino songkang ka jaga jami jotin territory pon sarbengu je a area bisingo bo borong jaga bang pon tara revenue ni kagosor ti sasulai blabo HDM secret census homok somok joto ti siasa asik sengara ya asro kaisa ngetomani engkabai khai kaengke ampere boundary khayo ka iyo ka so altered the name of any state ka pakai nang kasih kata state bung relay ka Greater Tipralen apa ikun bul kri Greater Tipralen bung kar kuno muni jana kure ikun aro kisuna kri ang bung mereka apa kuno muni jana kure apa ani rat ang Greater hiete par mana Green Tipralen par mana ora sekada Beauty Tipralen par nang arkin kuno maya apa nang iko bung khlajina seto ro iyo setung ka apa na bagana apa politam saka provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house or parliament except on the recommendation of the president unless where the proposal contained in the bill affect the area boundaries or name of any state or sakata ma president o je oma heke joto kisu area kagos potro joto oma ke map te phaye dikhangka ni joto area abo checking taking claim for abo bill mani pore ke president abo assignment ba soi ripe khangka asamai ke notification jari khlayo ang to tam si janai ba kabang mase ni Tripura na khamon tui bijus bisa saliar pathana ba o prosedo nai boro mar pathani osida krible bot oboini ko bone ma sanai ble kai aja gawa je Greater Tipraland chung sanai tongmani kebo jodi na bo mase maya sa sambo mi ka abole bul ang samakai ei je buto busawui usang ni je buto busawui thangman buto busawui je Greater Tipraland phasire mas mang kan tong abo khai ang maya so abo hai ke maya karon tam ni kai system to tong na mai ble system to tong na nai kaisa law ni jemon nang ni nogot tui tum nang ka pai le ka tung pai be tui tu na tap rok thap tui ma nang la he ba thik omai law ni bo kaisa omai hai na bini law ni kaisa link tong le sources of law ka bina bo law kai gerung to ka tabuk sung je separate sai na angko yo agi ngara bos ka 2 3 so ka 2 3 da sari 3 ang to separate Sikkim or sai tong le 2s nambai Sikkim na khaja or te nong confuse to tom sari ang sami ang busuk master ka hamro go bujuna kereng kento ang Don Bosco bajalo suminari ang best one year master khai pepro best na kabla aron father principal ok bai abang kon putan samaya ang je explain du je bebe borono ko khlayo suminari koida bajal barigo ang jokhon law khlai phem pore bekaran ka certificate maya ko result boya ko ama samayo ang thangin bisa khlai ka sara saya ta beton bai ngam tak sene make asa khlayo omo batini kabang borong buji khana abu bujiwan ni wansugo parliament ro mathana ka tabuk pheri koni kok saka tabuk separate mana bagai angu sangu sawo e je 1 tarik bokong nang saka
tabo kok sang no jara khane ji ara bang saka je separate state ni bagai 2011 wo Mayaboti যখন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী টফরু আনথানি ম্যাপতে বনাং পজন কাগজ ওজন দङ ব সাইটটা স্টেট ফাইয়ে প্রপোজাল পাস হেরকা ক্যাবিনেট বিধানসভা পাস হেরকা প্রস্তাব চিন ফিয়াব বিল আব এডিশন বিল পাস লাইমিয়া বুঝিগাছারি আবন তুই সামা বরানো বিসিং বিসিং সাথে আং তো সাইমান চিনি বুবাগারা সুমুরখা আপুর বরং লয়া দেবা গ্রাটা টিপালান বিল পাস হেরকা ওইটা থেসিবা বাজি তাই সলাই দেবা হেনকা আং मा সাকা আব আপনি যদি কারেকশন কেস जों বুনি থাই বুনি তো ফান্তাই কাছে মুনি কতক जों সাইমান saya seri, engkau tidak susi kita dah fatama mbak seri, susi itu dah makai, kita karek poin mesin kau masanai, angke sisu kau makai yabna, engkau ang sama ke, ajagobo bilia proposal edisi prostab, sentini prostab atau kas, sama pasanai, state government matat rajapal, edisi bu pasabo, rajapal, engkau ang kena kayak edisi bu pa, kayak bilang tribal minister bu baksa selai, kisah kau mau tipkari mana yang kau klaim nuka. আবারও কিন্তু আবার যারা বু ফারং সেটাঙ্কাই যে কোনো ডেমোক্রেসিনি সিস্টেম আনি অব ঠিক দাতো নাজি রমনে আং তাবো বিজেপি নি প্রধানমন্ত্রী ফানো যখন নির্বাচন পাই আং বিজেপি নি প্রধানমন্ত্রী লিয়া আং 140 কোটি নি প্রধানমন্ত্রী সিনি মাওয়ান ছয় আই এম দ্য প্রাইম মিনিস্টার অফ দ্য ইন্ডিয়া অল ইন্ডিয়ান পিপলস সাই দানাই রেডি আমা যদি ওয়ান সুগান খেছে নং ডেমোক্রেসিনো সম্মান খাইমাক লাयो फेबा नङाबा यान फेबान बरक सिमिनो नायनाय तुइनाय साकां कानो वान साइड যে বিরোধী পার্টি নি যত তলা কলাই বিনি বসা বুদুই সোসাইটি তন তলা কলাই থানা লাইছরি ইংনি সমাজ তাই বুংনাই ডিসক্রিমিনেশন থানাই বাংলাকে বাইসিমমূলক কগ্রবা কেল ন কুসু খাসেঙ্গি থানাইতা কাইসাকা তলাও কলজাক কাইসা সাকলজাক এঙ্কা ওয়াইনো ডিসক্রিমিনেশন ডেমোক্রেসি এমন একটা সিস্টেম ডেমোক্রেসি যদি কাহাম কাচাল খাবা হাইতে কাহাম শাসন নি লামাকরি ফেবা ডেমোক্রেসি যদি ন টিরানি সিস্টেম মঙ্গু বাইকে এঙ্কাই ডেমোক্রেসি কাইসা ফিলোসফার বসাকা Democracy is that tyranny of majority people to the minorities. অর্থাৎ সঙ্গ কেবারো সঙ্গ কিষণ দংশ খাইমা মানে শাসন খাইমানি শাসন মানে সরাইচারি শাসন খাইমা সিনি বসো বিনাবো নবা আং দেখা বিনাবো থিং তো তাও ত্রিপুরা সিং নবাইগা কারণ চিন হাত মাসে ফাতাম বড় ফাই বাংতে বাংতে বাং থাকা হংকা আ জায়গাও খাই সিংটা মিকা সিংটা তিনারি সিংকা টিসতে সিংখাইলা পরা we are going to abolish from our homeland সিংকা চিন হানিসে টোটালি সে completely we are going to abolish from our homeland. Ang tini awo kono chalta sayable. O kono wanjir khana yadwa naibla. Ang kha khai nayo. Karan ta koi nu kilong mala khana sable. Ni jo topi non sing gahma nayo sable. Ni na think to. Bor bo article bin naibule. Na edba. Ang tore ko mota bono ta salto. Lo boy free setem na. Otong ang tane mo hai constitution kotor chikon. Anta to 15-20 ta tung. Reference. Constitution loi ko kota tung. 이 고알 컨스티튜션 도로 이까 사라와리 시합도다 컨트리 자트 스크리텐 동 아나포톤 동그레서 anyway 가이 타북 제 세퍼레트 오스강 바자 부카라 바장나이 로노 바 타북 비제피 파가네 치니 자라 원 섹션 खूब तोखलायो 그러니까 원 섹션 कानो ब कासा बिजेपि सपोर्टार आंबा कासा दफानि कासा सोसाइटिनि अनसमा खामका बा आं ताबुक सिपेन लिडार बो कक्स मास लाइने बरनो आनी बखानी कोन आसुबो मास लाइने ब्ले बिजेपि खाने पां बनो मा कोनाय आं सामो साका जे चिनि रयेल सियान ताबुक मथानि चेयरमैन आं बनो बरम खाइ साक लागियो किन्तु आसुकै जे सापानो सैनो पानो नायने जे बार बार बुइ तखलाय रका का सै पर्यन्त ताइ ना सिगिया आं बो हाय खाबले बिन थानिबो तार माने आं आबा तावका आं साका बरं बेपार आं ताबो कुनो नरक आइनि सय बांसानाया फेबा तिनि जदिनो त्रिपुरा मथर ग्रेटाल त्रिपुरा लेन सामानि गरिहनि जदिनो बा मले मर को संविधान कै साका जे सानाय आबो ब संविधान बसिया बकानासि तंसुगो अब न बादे सांसारि कतिनि बेलबारि गफांका बा तिनि मंगिया बल कासेबा सेपारेट सानतमन आबै न के ब पुलिस थांगि रामबै ए नर तामंगै मेमोरेन्डाम रियर राष्ट्रपति न हिके बरमान ब्रह्म जगला तागेन आन्दामान निकोबर द्वीपपुंजर को 65,000 सनक सैमा 65,000 पपुलेशन बसि आरो टाउन खाइतमले दा खुमुलुं जे बाउन्डारि बिसिङो 65,000 फसिंगलाक नाथाय मोटामोटी सिगन एक टाउन रहिन ताबो हा बारेम बरफ फायो ओंखाय आं ताक सनाय माके जे ओ संग बोट फेलका एवले सिना हाकमा खा सामान आबुल एंका ओ जे डेलिमिटेशन कक सानाय त्रिपुरा ओ जदि साकाकाय केबो जदि साकाकाय आं साइमानो आं से फास हबदौ
ang paso ang apa tang sangkai ang to bayrok seminar thanglai engka ang parliament in 2003 je parliament to Atal Bahari Baspita je khlajamani 25 বছর পরে 2003 25 বছর ka 27 kali ada ini khlajak pore ka ang sawo afrokai tangna delimitation mane seat delimitation khaijana ya afrokai population tu isi seat tai si increasing khaijana engkai a samoyo kai nini je population accordingly divide khaiyoi borok system by seat baksanai engkai sini Tripura ang samangkai ang sigriu bai khasawai samaya ang samangkai sini Bharat bai जों hamani je Kanchan Prabha Devi marjagima sukti khaimale 9 তারিখ সেপ্টেম্বর 1949 আগে কা 1949 কাজিয়া করে এনকা 15 অক্টোবর 1949 হেনকাই বারোনি সংবিধান কা 1925 জানুয়ারি হেনকা চিনি ত্রিপুরালে আ 71 জোড়া কোন जों नागरिक नि सनाक्त खाइजलिया किछु खाइजलिया 71 जरा फाताम बरक फायै कैलकुलेशन साइंटिफिक टाइपनि जे रिफ्यूजी फाइमानि लिस्ट ह गभर्नमेंट लिस्ट ह बसा बुतुइ बा माने वेरिएशन थायो साइंटिफिक अंका आबाय खलायैले 62.32.33% अर्थात 60 ও 37 विधानसभा सीट ও বাংলা হানি কিরি করঙে ফাইনে রিফিউজি রিজাক আবশ্যই ইনজাস্টিস ko injustice ni mana bagile neng omo hekai taya khali khali Tripura sar ang thum thumai wan sara goi but bosawile समाधान india amana ana saja ekai sapai di neng sejau di kutuk di ang समाधान lama sai tunggu seng Tripura sasung lihat tabung ka internet ni juk sara wal na ek minute boy soi tunggu sugi basari kaisa clear ka America soi to kaisa clear ka China soi to kaisa Pakistan soi to जों भारत बा हामान बा चीन अमन बा बांगाला हानि किरि करं खार फाने रक बा बरनि बागे अरब कॉलोनी सामना बागे दा सुक्ति सिजा तंग बा हा आं बकक साबले आबो गने जों सिनि अधिकानो सराइसे इंया ओ आंद्रा गुन्द्रा अमा बैसोग सिगार थाला दैयिंलाय दंखा उस्ता खलाय लकाय थागबाय साक्सि जागलाय सिलाय पेलाय दंसु आं बाबो बागि सारायफोर सिलाय थाङै मा आनि जेथा बाय कासा कायसा सन्जीबन तो बिन बुसुक आ संजनी बिन्दा ब्लानि यं जेथा लांग जागो आंखाय ब्लाउ ताकार मासुक ता पे बेखाल चरे एंकाय आंद्रा गुन्द्रा बा सेसे मेसे बले बसा का बांग बि याफाट का फिर का बा वाय सिलाय खिदार का बा गारान नु बा का पेरि थाका एंका बरम मसि सिगार मासनाय बा अमा जेता कुबि कलमां साइदु गतन आनि को एंकाय न लखाय आ यं बतन खतना थाप्राव रि मले बुइ मातलां बो बस लां था बा एंकाय मुसि तारि थालाय मा बो आर ताति तां थुमले थालाय मासि engka ang bokusu kiri ngkai ba andra gundra ba nukle ka bin ya phatir diklai diklai wasim buk sari ka boy engka ang tanga okong sa ka singka apti ke himlai tongai ko tagbo abon hetirili mana bagai ang saitem do hega hege anon ang sineso montri mls tanani bagai yang english ka I am not thinking for election assembly election jakune election ya I am thinking for my future generation ang saiman tong bia ang tin Tripura asa semangka angone gurika sin Tripura sar tabo tachanik jahas besar tu tachanik jahas ha 1912 খ্রিস্টাব্দ 13 খ্রিস্টাব্দ 12 no ha matong tong totok sa totok yer sabo musong la dong bising kayang go pra ara haja borok athan abor tochar ujon tong bayu hangkai yang ka kulugi tongkha op ko paile ro saka pon sotorong ngare sotorong ma pon to bora yang tangai tong thole pole dini sarloi ma ble anti to katalong ka to jara ngadang ri gana kajama katal hanimun khaine homogre sanadla hangkai be yang khaila kuluk tong geses sini bota ba ha na दफा दफान साइरवानो काइसा नेत्रा बसंग तिके अंकाय ब्रेसिदा टिकेट नि बगे जेखपनो बाडुकुं थमनि थलायै वालै मखां सलै गजना कयलै जक ग्रुपिजम खयै टिकेट ना बै महत्रि एमएलए सालाय का काइना बाइखा लाइ थांखनो खाबलासों आईपी तेसरा त्रिपुरा को नते ग्राउंड सिक्रै काफिनो जागा सिक्रै सुसि सिद्र बांग्लाय माहाय सुसि क्लाय जागा रेखा आईपीएफ तिखाया अंकाय पाहारस्ता कासरि 2000 सानाव आंनो जखन 2000 सन आईपीएफ ति खुंलंग आं तंफ्रान सौखरकसा आं बुं बबां सारि मनो एक्स मिनिस्टार ताक बो एक्स मिनिस्टार खाताको गानि आं फैनो बनां ताकफन को बानो सालसा सिन दा देब्र कलयनि ओ उल काउन्सिलर दिं सो नों Tripura ताको सिसिदि आं सो हाय आप्रु बरक सो ओइ नों बरक दफान ताको सिसो आं ताक ताम तहन सासना
na Bangali hingkai to Haridon de Burma baika hon to Haridon Bangali ba sai man ni Bangali to pana abang bising sang silai ti phene brok kumun ni ko thya sari pa bina ba sang phasa thimale ble nong media ba khana to bong ba ti sari chino sarai sarai kam no sini boram garang ex minister Mebar Kumar Jama tian ang phiyung bo mono ko ta tan to ba apro borok da deu ba kel laptop na le sati to ngana pse ei dafna o apro khumulunga press kaisa khana ni offset khema nang to nukuna abo ki ang kuno agent gir man ba ang sasi maya asa na philo ko ang kun juga jokroi apro ang nogos kroi oboni saki kubune jo thorga bupen de bor man ta kaisa khumulung to bono sungui de bosi sawo oro seat for John printer seja mo sabo ni ap biko panor sang kai a borla sawa ka kroi ang apro kroi agotlo phaje bitina phai phai dugan tu ngkai no telepon nomor kai phika angka ba lo ka sese an bana batlan ka len phone si angka ba phone ta jeno khayu sarno tawo hari ne bobin trap da rosi bro hajla bika panwa ni hari ne Burma angka so hindi ata hai angka ta thura thura ata hai ha tomara naam Warren hua hai chano angka ba skri kha pra dinala kubiko ang ba office na te mase kulika Warren singka ka ba ke ba ki disna angka सर क्यों किसी लिए इसका हाँ तुमने जो साइन बोर्ड लगा के रखा इसमें प्रिंटर ऐसे ऐसे करके उनका अप्रोच का सर आंगा वो जो दिया ले सही अंतर डॉक्यूमेंट तो हाँ डॉक्यूमेंट था तो आंका नॉन एरेस का नंगा नरो बारह का माफ है सो एक दो खा दी उनका बांग सासुं था साल लगे था को स्टेज करी क्या उनका अब जगह वो सर कहाँ पे आना पड़ेगा उनका सो आसान राइफल मते मते हेडक्वार्टर फाइली नंगसी सरकारी आवाज बंटी बंटी गवर्नर हाउस गाना का शिव angka ba aro ma phen ba da misi ma ya kan to no thane eres khana ba thane thana so o ma ka to borok joto kirible nang je aba ke ta ma nang otoi kagos potro grab di khai to ning so aba heng me so angka ma kagos potro ani aran ek omok samok jo to mani joton ni license to mani ni industry ni joto kisi pollution to marok file tlangi masuk ja kata kiri ta dani buriya ka saka jotin eres ka khaja de ka ukil khai to muti ukil no rom ni pur ma saka angka geto saka kan bosai to geto bana bo sajak Gata nung sudo paje ang Haridon de Burma brigadier muti bike panwar sawo gun kan nak logole ro so angka thanga ang to baka kai to glijano nang mo history ke maso ko bigino ba thang sai kan kan lai ro prakash nung da Haridon de Burma khin ha musum so bono yang bes ko happen wasan ko jak to bi ko subjak ana musum ni graso bino officer bino style aprisi graduation skria pro angka so ano sakanang ta ni bi kagos ro phung dika phung ba kya ঠিক আছে না Warren mukto ngira ka bafilya alka sari ni ngka to NGO to tong ngka NGO tale tu ya tu jagya no hati basan bising NGO register wedi no asane felni civic action fan hoite busudang ni to pro dai beka ni joto je print graphic na hote kolton bazone print graphic nok thang nai tabu bono ha kolton bazor print graphics to aro hote joto website machine quotation nok joto cutting machine nok machine tu ngka na beka khusinga po angka nang mojo to jaros la upload khai nang dorgas kare angka tam sinane ba sira ka tuda muti director general asana fel Shillong headquarter muti bo sira ba kya amona fly city je chief action fan hini bono wase bin piano ring na hare thok boroi sini angka muti ni wase no ka stik la sira ka sudo mon nang mono no format ka nang jaga ung sujai bum reses number di tabno upload kare siri bas riri ka sentak pega ang kontak sa jogon mana thanga keno apur keno phai chini bolongni Biswamohan de Burma ni buta bana so anglo gitani akel ngaro buibe kana to mangla tekro phai chapayu obo phai chapai ang saka samno tinai event ok khana to Bipin de Burma pastor bo pajon so anodari kobiska saimaliang sese me sakai soi kaya ngariput abo to sung songsaw angkai amai kai noi ko ano kharika buthana na kya to kha bitan thigu ang phim angka sese angkhar pheka tanglai saka an gurung rang thum salai kha Haridon de Burma ri karang angoi saulo jera ang ri nai ro o samni yago yafarka non thari sita to angkai je seng botma budu man so isko sa antel bung so botma budung ni na ta angka angka to go Binoy de Burma linguistic officer bono romoi de ara ri sesa ri hetongo ara to Haridon de Burma ko link re angka borok si bisi rang collection khlaka registration bagai angka sung to borok ten society angka boni president khokon thuichangka angka treasury angka tamilon de bono cycle maker kai khunung tong thang singna ji
abo joto case ni ang 47 din jala mahapka phebe inquiry case se mesa maka na ar kisi kori ka dismiss case clean chit himlaw no tofan tipra sarok jakhapan mungsa o horizon development na sikse mali tabuk age osini meba taku sama hai nente borok da fanta sasri ang taktawa jakha tabu bot ang tipra sata sasri ka advisory kan kai tam da fan sasani ang tore emon kono negative poksa ki hamle bugung barani pilas sekang jekono problem ka bihik busai buma bufa jaga সম্পত্তি বাগলাই ন কাইসা কথা বলে কে বিচার সিমা সানাই বলে আং আমনে কে সোশ্যাল জাস্টিস মানে বি ব্যাপার তি প্রাসানি সি ইনজাস্টিস খাইজাকা অবনো তিনি যে ত্রিপুরা মথনি চেয়ারম্যান বরং গনাং প্রদুত জি হ্যাঁ বইখানা বখাতাম বন বগার তাকিলিয়া আঙাবো বগার হামাকাই কাইসা লয়ার নে কাইসা অবিধানিক ভাবে আং সাইতো সোশ্যাল ভাবে আং খাইপা ন লফুলি কাং বন তাব রাজা হিমালয়া কারণ ভারতবর্ষ 500 রাজা কেবল রাজানি সৈদামান বা কিং নাই আই মিস্টার কিং দিস দেখো নাই মাস হিমালয়া বলে হংকা আং তাব যদি লিগেলি হংকা আং বন মে কেন্টো পার্সোনালি নং বা আং কুলুস কা ন সম্মান খাইনা বগাই দাদা ইই বাবা ইই হিনানি বাবু ইই হিনা বুং সারামা লবাই হিনাই বলে আবনা কোন ব্যাপারে কেন্টো আনো যখন বসেকাই আসকা ন তাম খাই কে নাসিক মানজালিয়া খাবা আং বন টাকা সম্মান খাইয়া bonang tahu saboram menang bang hino produksi mah hindi jingga pai kable mudi jing mah thasa apa na mudi pran monte pa ya ni khuji matang le angka produksi surji ang bono tam sakaba nung no leadership nung no hani balik sakaba ha nung no bong sodor ba kento hani mali ya nung bong sodor si nung tabu jodi gণতন্ত্র hani mali nung ka ba nung tini 10 no tang thang siri kokthai sawe ri hor mamle no nung tahu demokrasi ka single buni malik si নন তিনি যত নসিন ত্রিপুরা সরক তা অখৈজাক কানজাক থকজাক না থকজাক এক সময় আং চেরাইফ্রু আগে হেমা মলনি বয়স আনলাই বছর রাং না কমসে কম 25-26 বছর जों চেরাইফ্রুবো বং বয়র নুখাবলে রাজা জানি বয়র আবন নুগৈনো বং ফটো পাই ন খাইছো নাং সিকলা ফটো আবাং দিন তাঙ্গ মেডিয়াসা রিয়েল নাম গসদি অবতান তাল সাজিয়াবলে একে তাবুক চিনি প্রদুত জিনা চিন্তা ফরা হামদা আবাং কুনদিন বুলিয়া কারে আং হামদা কাবলে আনি খুকতি সংফরাগো जब राजा प्रजा इकट्ठा होगा इकट्ठा होके मांगेगा तो हमारे मांग मकसद पूरा होगा लेकिन ऐसा भी हमारे ऐसा बात हम कहना चाहूंगा सब जब राजा प्रजा हम अलग करके गणमुक्ति प्रोसेस राष्ट्रतंत्र से गणतंत्र कार्रवाई हुआ था उसी टाइम में अलग हुआ था राजा प्रजा तो हमारा समाज में अभिशाप लगा न सामान ठीक रहता हूँ आप आंग से पेने ब्रॉक्स आंग सुलता तो यू आर नॉट पॉजिटिव पर्सन आई आर ऑलवेज नेगेटिव ang saka buting in negative ka tanim baga ang anasek engko kabon pon saikner ka ang happy humble engko ang asuk humble sari tamna ang kona ba phia ba ang bo tabu omo haikenor benuk jana musumbiya ang iko sadron nendro prongo tabu ani besabuti ba mangni mak thamu tamuti higher education thaika engineer mangni kha takte masa agri besi second year poritum mul kaje kaje na angaro ani message bo jokon ani god ang believe hemane Jesus Christ bini khairuma babota PGT te dui mane regular sakling za ang tika sawin ng tanakang personal bo sikon mikon ang kento criminal court case khaya ang khaitama LA bo samne seman tiprasa khaya tiprasa kang kiroru angkai 10 sini jagar nai tumani ati mang khayu tabo anta je case tumani joto pai khang ka saklayo ang omai kiching misik to nanglak ka saklayo masang drop khai 3-4 pola no tang manu angabo media phutani samaya ani buddhi ishwar hamari bai kento kobule batung kobui ishwar ni tani joto ha ko kobui no nang darshan bo khlaijago inspiration bo khlaijago abaino tangi mahatma gandhi atma jakba atma ni mahatma tini sing semano buddhoni buddha যখন bihik besa yak phego to mudai sari bobo যখন buddha gaya phayei botangka kasa aro bo tamangka gyan mangka sedete ha buddha gyan ni jatong lo kam tin sanai makai sung jesaba khladi সত্য তো চিন্তা টনা ন খাইলে সরি একাই তাবো অ সেপারেশন তি তিনি যে মাংস খাইতে মানে চিন বিসিং যে গত মানে আং কইনে তিনি নর মিডিয়াম বিসিং তুই যারা খাই বাই তংনি রক হ্যাঁ অ ত্রিপুরা সরক নর খাতা বাজা বাজি ও চিনি কাসা অঙ্ক দং হা মা ফাকরিনি মা ফা কিচিং তাবু বচিন তংখো পৃথিবী হা স্বর্গ ময়ত সানাই ঈশ্বর তঙ্গু হয়তো নর অ বখ্রিস্টান নগে খ্রিস্টান কক্সে থানে তিনি নর মহাভারত নাইনেদি পঞ্চপাদন পাই কুরু বংশ সাপাইখা হ্যাঁ
je ko buni ble sing ko to dam sari o ha chini ha sing wan ta nasli हमें हर किसी का जाति को हम प्यार करता हो, हर लैंग्वेज कहने वाला को हम तारीफ करता हो। तारीफ का मतलब ऐसे नहीं हमारे कोई भी खो जाए, हम खो जाए, वो लोग हमारे खिलाफ में हर हमेशा कोई भी कामयाब करके रहो, ऐसा हम नहीं चाहता हूँ। हम हर इंडिया का तारीफ करता हो, हर इंसान को तारीफ करता हो, हर इंसान का न्याय विचार चाहिए। तो हमारा ठीक पर ऐसा अन्याय हुआ, यह तो कोई गलत बात नहीं है। हमारा जो बांग्लादेश आया भाया हमारा वो भी बहुत मुसीबत में फंस के आया, उसे भी जीना जरूरत है, उसको भी जीना मौका दीजिए। हम भाई भाई बल का आया, हर हमेशा भाई भाई करके रहना होगा। क्या पांगारी, क्या बांग्ला, क्या पंजाबी, क्या बेर, हर इंसान का हम तारीफ करता हो। हर इंसान का रहना के लिए इंडिया में बंदोबस्त होगा, क्योंकि अंक बांग्ला में ऐसे बोलना चाहता हूँ। संग बक्सा साबले विदेशी वितरण आंसा का आकार खिबिड़ी आकार हटा दो, वितरण नहीं चाहिए, वितरण चाहिए, प्रसाद वितरण में है। इंसान त्रिपुरा में 17 राज्य में थोड़ा बढ़ गया, इसीलिए थोड़ा अभी कम से कम यूपी में लग जाइए। रुपया तो डाल रहा है, तब बजट फाइट हमला थोड़ा इधर उधर करो। इंसान अभी प्यार से, सच्चा से, दिल से, खुद से जीना चाहो तो हमारे लिए भी अच्छा भला सोचो। आनी को खाइसी नों कसं का तनाव बुनो कसं का तनाव आ कौ ना आगे वो सकबले रन तब सुन ताखुन और नर बाय कक साइड का ताबुन सुन ताखुन न खथां वाला ले साला सरी क्लिले फे कुनै नाही सरी ट्राबुल सुन फे चेकिंग ले फे सरी का आवता नहीं कसं का मेरे भाई और बहनों, ये मेरे हक है, ये मेरे जमीन है, ये मेरे अधिकार है, ये मेरे रहना का घर, अब ये आपका रहना का घर। वहाँ ताखुर खार फेमा तो त्रिपुरा तमा फेमियाबले बरो रिफ्यूजी किरिक्रम बा रिफ्यूजी मत इंटरनेशनल लॉ मत तमा शेल्टर रिखा रांग रिखा फान रिखा सारिखा हिंकाय बरनी तो राष्ट्र क्रिबिया राज्य भी है, राष्ट्र भी है। बरनी ब्रिटिश अभिभक्त तीन भाग नहीं था, एस पर होना चाहिए। लेकिन त्रिपुरा में रहेगा, नॉर्थ ईस्टर्न में रहेगा, इंडिया भी कहीं में रहेगा, तो वो भी मुसीबत खिलाफ बात सुनते रहा है। तम सजा बेंगलोर थांग बांग्लादेशी, मुंबई थांग टिपकारी पत्र, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी इंसान है ना। सबसे भारत स्वाधीनतार मध्य रक्त फांसी समस्त किसु टैक्स का के करेছেন बांगाली जाति। बांगाली जाति के बाद दिए এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ইতিহাস হইতেই পারে না। বাঙালি জাতিকে নিয়ে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কোনো ন্যাশনাল পার্টি হইতেই পারে না, জাতীয় পার্টি হইতেই পারে না। আজকে কংগ্রেসের সৃষ্টির প্রথম সভাপতি কে ছিলেন? বাঙালি উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন 1885 খ্রিস্টাব্দে। এরপরে যে আমাদের এখানে যে বিজেপি ভারত শাসন আছে, এই বৃহৎ পার্টি কে প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তিনি কাশ্মীর জেলে গিয়েছেন, এই হয়েছেন সেই হয়েছেন, প্রচুর ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কাজেই প্রত্যেকটি জাত পার্টি নিয়ে আমরা রাজনীতি করা অত্যন্ত ভুল। आंसिन त्रिपुरा सानायो जों आंचलिक पार्टी मा पर्यन्त एमलखा आंचलिक खाता गुबैनो लखाय उ सदर कासे सदर आइनानि बा इका ताबो आबानो उदाहरण कासे सिनो सिनि ख्रिस्टान बिसिङानो सदर नर्थ नि कासे एसोसिएशन तमा ता खुमुलुं बाय कागलाय ककबालाय तेन बा माने आसेका आंचलिक थाका रीजनल स्मॉलेस्ट सिनि बखाति फिलिं थाका ताको गाबो बाय हाया बा काम सानाय मेया जों किसा ब्रड सिनि अधिकार खरबों का खातों का इंग्लिश का डिसरिगार्डेड आइसोलेटेड डिटेन एंड इनजस्टिस है। हाँ सिली इनजस्टिस खास अब ना तेरली माना बगैसन तक जस्टिस दी फाइट माखाने अब थांने बा आगे सो महाराष्ट्र का लास्ट फाइट 2023 इलेक्शन नासिंग तो हाबला आंको न पार्टी आना सफाई गाबला सेवरल पार्टी आना खालाय प्रपोज दिगा नों ता मोटा ताखौ बरा आं त न बला छमे सो नों सोशल मोटन इनफ्लुएंसेस फाइटी सिनी पार्टी फाइनाना टिकेट देना सका आं सका पार्टी खले आं एमएलए ने दाना सका मुख्यमंत्री इंखा आं ताम खने आं नुगै तो गानि दसर दे मुख्यमंत्री रा किछ खैमालांगिया बखाय प्र सिंगल पोस्ट न रिजर्वेशन काय अब एसटी रंग मारनाय कोकल क्लाजर मा पर्यंत बथामे के मानिक सरकार प्रक्सिया सर्कुलर कैबिनेट पास किसिगा ताखे नों सरी सुंगिना दे थाङै कपि नाय नेदि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट सिंगल पोस्ट रंग काय एसटी रंग मारनाय प्रायोरिटी रिजर्वेशन का जदि न तु सका का न एवरी टॉपिक ती लॉ नीति फाइदे आं न सका
land law not the dinner discussion kind of fighting debate clarity ang jot no kahanganeka buti kai no injustice serial ke abu sakangkai phuise manglak ang deli digon tarai gon ta thongke buibaksan mo cover sini salogo suma thujor khai jefro mukti par jama jama epro kai gari sel to mukti ro laitung tangka wan su thango ang seman taka sung kuluk tongkha karon tamni kai sini tabu o hawo kusung kusung tonang jaga rokse khas mamang singkai dukho nangi do nang sari ha hengka sek serial tini atan taka tini sun jodi no NC kaka tongpro IPF ti jokhon ক্ষমতা ফাইমা লগ লগি যত সিদা মেমোরেন্ডাম রিবই রাজ্য সরকার ন এডিসি বিসিনি যত খাস তো মানে যত রায় টেলমেন্ট মারনা ইয়া খাই আসাম আগত লারু যত বন খাই 3 মাস বিসিং হংকা কাই ব মন্ত্রী কন্ঠন মন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সিরিয়াস মাখমো হ্যাঁ সুক সুক সমর্থন থাকই খাইজাক মু তাকো হংকানি নি সাপ্লাই স্টেট সামান 12 ন 80% আগত নংসেমান শুধু একমাত্র পলিটিক্যাল রাইট সিমিসি কথা চংলা না পলিটিক্যাল রাইট নিমকে ছিল গন ডেমোক্রেসি কা পলিটিক্যাল রাইট ইম্পর্টেন্ট হাইপনা আং সানা মাকে Baru bah hamani sekang, obono ani sesuai tonggo ani joto siat mi amun nam siat tonggo, abo tang wai rawang satu, nangkai nang rawang rahmano, anu mobile no PDF lagi tonggo, nang mobile ang logon transfer ramani. Jadi kuno box kai, ani mau tu kubo rohdi, WhatsApp, jadi kuno sartir pelani, ang nono PDF baik send ke rohonai. I am ready, pori deneng. Aru tam tong, memorandum ni je headline na tonggo, tai sabi memorandum tam sa tong, joto artikel type fit kaya tonggo, ampere eksos surasijan raja, bumung ruwa, ano memorandum dilit sa tangso, nin mau kudo siri desu kotor chawna. आशा का त्रिपुरा सत्तर राज्य हो सकते हैं लेकिन हमारा समस्या बहुत बढ़िया है बहुत बड़ी है बहुत जस्ती है मासा का बोले फागुन सिंह क्लास टिक टिक बहुत माना खलो यागो बुझका